ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଟର ଆଳୁ ଝୋଳ କରିବା। ଭାଇମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା କଡ଼ାଇରେ। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ଛେଚା ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା। ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କଣ ହବରେ ଭାଇ ଏବେ ଆଇଲ ଜଗନ୍ନାଇ ଆସିବନି କୋଉଠି ଆଉ ମାଛ ଧରିକି ଆସିବନି କାହିଁକି? କାହାକୁ ପଠେଇଛି? ହଉ 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 ଯାଅ ଯାଅ ମସଲା ପକାଅ। ହଁ ହଉ ଯାଅ। ମଉସା ଆଇଛନ୍ତି? ହଁ ହଉ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇବା। କିଛି ଲୁଣ ନବା। ପକେଇ ସାରି ଖରିକ ନବା। ପାଉଡର ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଟିକେ ମାରିବା। ତାପରେ ଚିକେନ ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇବା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଲ ହେଇଗଲା ତରକାରୀଟା ପୁରା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦବା ଜଷ୍ଟ। ତାପରେ ମଟର ଆଳୁକୁ ଏଥିରୁ ବାବାରେ କି ତାତିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟର ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଲୋ ବାସ୍ ଟିକେ ବସିଥାଉ। ସେପଟେ କାମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିକି ଦେଖିଦେଇକି ଆସିବା।
कौन है कौन नहीं। हे प्रभु जगन्नाथ ठाकुर प्रभु अरे कौन पानी आनछ ना कौन करछ आन तरकारी दियाब जाई सेठी बसिछ जगन्नाथ बाली कौन से बाली फुल फुल दौन ना कौन मसला हाँ तुमको दे दो ढले अलग बाली पकई अधा भी लागबनी जोड़े रे एकाथर गोटे बड़ गोटे पकईदेवी ढले सैला बेलू सी तीन टा बुझल कौन मात्रा 3टा स्लैब तैयारी हम तीनटा तो हम से कौन टेंशन ढले मसला पकईदेवे एकाथर खुंटे ढाली ढाली जीव मुझे जोड़े करी हाँ जेतेटा गात सबू अच्छी बाकी टिके टिके कोठी पड़ियो सबू एकाथरे क्लियर हो है एकाथरे पकाओ पानी जाई 10 घंटा हेल्ले फोन में गपुच कि वंडरफुल वासना ये बड़ भाई मैंने आलू टे चोप छड़ा टाइम मिललानी तरतर हो कम टाइम हो गलानी आमती करदेली आड़ सड़क पानी आने तरकारी दिया हो बोली मुझे पानी देली लगे कहीं से पानी देली लगे कहीं आम तरकारी कले आम लगे देव ना जाइच घंटाए है मिल मेकर कहीं पकईबी आलूटा चोपा छाड़ी था तुम तो ये ना तुम से बस गपुच सी बा कहले कहले जो फोन कथा हो मानते काम कर मनीष कहीं बड़ी है तुम तो मटर आलू झोल खाइब आ बड़ी बड़टा गोटे ओली हम ना नहीं जोटा आपे आपे तुम पाखक आसो से तुम धन बुझिपाल एत व्यक्ति बहुल हेल्ले भल नुह कषि होगा पानी टिके दबा ना से हम से शुखिला कह पानी आउ टिके दबा